पिला माने तम समस्त को मु स्वागत करछु मो यूट्यूब चैनल। तो पिला माने आमे कोन ना पूर्व क्लास रे आलोचना करथिले व्याकरण। तो व्याकरण रे आमे रूढ़ी किछि आलोचना करथिले। तो क्रियाहीन रूढ़ी हरिका सब आलोचना करथिले। तो 40 टी आलोचना करथिले। आज आउ 40 टी अछि कि 30 टी आलोचना आज करिबा। तो नेक्स्ट क्लास को आउ अवशिष्ट सब जो अछि कोन ना एकपदीकरण हरिका आलोचना करिबा। आज रूढ़ी के आमे कंप्लीटली सारी दबा बुझेला। तो चलो आमे स्टार्ट करिबा। पिला माने वीडियो देखिया पूर्व समस्त को शेयर कर दियो। पिला माने जो माने चैनल ले नुआ छ सब्सक्राइब कर दियो। तो पिला माने तो तमे देखिथिबो पॉलिटिकल साइंस रो मु कोन ना ग्रुप रे छाड़ीथिली। ग्रुप रे कोन ना क्वेश्चन आंसर छाड़ी देथिली 2 मार्किया 3 मार्किया देखिथिबो पिला माने कहि कि काल सब छाड़ी देथिली। जो माने देखिना जाई देखि नबो पिला माने। तो एटा होची समस्तंकर आर्ट्स साइंस कॉमर्स कर कोन ना व्याकरण ग्रामर जोटा तमरा एमआईएल ओडिया रो ग्रामर बहुत इंपोर्टेंट। सेटा कोन ना तमरा 11 मार्क रा आसीबो कोन ना 11 मार्क रो तमरा एमसीक्यू क्वेश्चन ग्रामर रो पडिबो। तो तमरा लॉन्ग क्वेश्चन नाही तो केवल 11 मार्क रो ग्रामर तमरा पडिबो। से 11 मार्क भितरे रूढ़ी रो निहाती 4 रे 5 टी क्वेश्चन आसीबो बुझेला। 5 टी कि 6 टी क्वेश्चन केवल रूढ़ी रो ही आसीबो। बहुत गुरुत्वपूर्ण रूढ़ीटा। तो तापरे आमे आलोचना करिबा। चलो क्रियाहीन रूढ़ीटी बाछि लेखिबा। क्रियाहीन रूढ़ीटी कोन नाटर गोवर्धन आ बळद मते बिन कपाळ फाटिबा पवन परी धाइबा। कोन हबो पिला माने ना हबो नाटर गोवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला क्रिया युक्त रूढ़ीटी बाछि लेख। क्रिया युक्त रूढ़ीटी बाछि लेखिबा। क्रिया युक्त रूढ़ीटी कोन हबो सुआ परी घोषिबा हाथ करिबा कोन ना हुंका पिटा बक धार्मिक। कोन हबो पिला माने ना हाथ करिबा कोन ना हाथ करिबा। नेक्स्ट तुलनात्मक रूढ़ीटी बाछि लेख। तुलनात्मक राकु जदी भलो कि न पडिबो कंफ्यूज हो जिवो। तुलनात्मक रूढ़ीटी बाछि लेखिबा। बण बिछुआती आखि रखिबा कपाळ फाटिबा जोक परी लागिबा। कोन हबो पिला माने ना जोक परी लागिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन असहायर सहाय अर्थ बुझाउथुवा रूढ़ीटी कोन अंधर लौड़ी अरण्य रोदन अंध बुझामणा कुंभीर कांदण। तो पिला माने आद्रु कोन ना दुटा तीनटा क्वेश्चन कोन एक्स्ट्रा पळे आछि बुझेला ना डबल थर रिपीट हे जाईछि। तो ताको स्किप कर दबो। कोन हबो ना असहायर सहाय हबो अंधर लौड़ी। नेक्स्ट केउटी क्रिया युक्त रूढ़ीर उदाहरण अरण्य रोदन देह लगा आखि रखिबा फटा कपाळ। कोन हबो पिला माने ना हबो सी आखि रखिबा। परवर्ती क्वेश्चन नातीटी अजा आईंकर डैश होईछि खतगदार पद्म कूप मंडूक कपाळ लेखन जप माळी। कोन हबो ना नातीटी अजा आईंकर जप माळी कोन ना जप माळी। नेक्स्ट अति दुष्टामी करिबा एही अर्थ प्रकाश करथुवा रूढ़ीटी चालीला सगड़े हाथ देबा बण बिछुआती धान पेटरू बालुंगा जात गोटा तुलसी। कोन हबो पिला माने ना हबो चालीला सगड़े हाथ देबा होची अति दुष्टामी करिबा। अति दुष्ट पिला को दिन चालीला सगड़े हाथ दे दोछि। तो से केउटी तुलनात्मक रूढ़ीर उदाहरण अटे नाटर गोवर्धन हाथ करिबा दाउ साधिबा सिंह परी जुझिबा। कोन हबो पिला माने ना हबो सिंह परी जुझिबा। नेक्स्ट महाबात्या परे मरुड़ी पड़िबारु लोकंक डैश कपाळ फाटिला चळू करिदेला कଳାकाना बुलाइला खालरे पकाइला। कोन हबो पिला माने ना कपाळ फाटिला। नेक्स्ट असंभव संभव हेबा एही अर्थ प्रकाश करुथुबा रूढ़ीटी कोन हबो उषुना धान गजा हेबा न देखिबा ओ छपड़ा आकाश कइया चिलिका माछ ना 60 मोहन घिया हेबा ना राधा नाचिबो। तो कोन हबो एटा तमरा ना हबो उषुना धान गजा हेबा एटा असंभव कथा संभव हेबा। नेक्स्ट गोटिए क्रिया युक्त रूढ़ीर उदाहरण दियो गालरे हाथ देबा नछड़ा बंधा बाकु बता झाड़ बुहा धन। कोन हबो पिला माने ना गालरे हाथ देबा बुझि पारलो। तापरे नेक्स्ट रावण निकटरे सीतांक आकुल प्रार्थना डैश रे परिणत हैला उपयुक्त रूढ़ी व्यवहार करी शून्य स्थान पूरण कर अरण्य रोदन आकाश कुसुम
କପାଳ ଲିଖନ ଫଟା କପାଳ। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ନା ହବ ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ। ରାବଣ ନିକଟରେ ସୀତାଙ୍କ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ। ନେକ୍ସଟ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢିଟି କଣ? କଳା କାଠ ପଡିଯିବା, ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା, କପାଳ ଖୋଲିବା, କାମରେ ହାତ ଦେବା। କଣ ହବ ତମର ଏଟା? ନା ଏଟା ହବ ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା। ନେକ୍ସଟ ସିଂହ ପରି ଯୁଝିବା ଏହା କି ପ୍ରକାର ରୂଢି? କ୍ରିୟାହୀନ, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ, ସାଧାରଣ, ତୁଳନାତ୍ମକ। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ହେଇଯିବ ତୁଳନାତ୍ମକ। ନେକ୍ସଟ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ମିଳିବା ଏହି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢିଟି? ବିରାଡି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବା, ଛାତି ଫୁଲାଇ ଚାଲିବା, ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା, ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା। କଣ ହବ? ନା ହବ ବିରାଡି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବା। ନେକ୍ସଟ ଆଜିକାଲି ଭଣ୍ଡ ବାବା ମାନେ ଧର୍ମ ନାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଚିତା କାଟୁଛନ୍ତି, ନାଁ କରୁଛନ୍ତି, ନାଁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଭାଲୁ ଧରାଉଛନ୍ତି। କଣ? ନା ଚିତା କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଭଣ୍ଡ ବାବା ମାନେ ଧର୍ମ ନାମରେ ଚିତା କାଟୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା, ଗୋବର ଗଣେଶ, କରଛଡ଼ା, ଅହି ନକୁଳ। କଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ? ନା ଅହି ନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନେକ୍ସଟ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ରୂଢିଟିର ଅର୍ଥ କଣ? ଅତି କଷ୍ଟ, ସହି ନ ପାରିବା, ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ, ବୋଝ ବୋହି ନ ପାରିବା। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ହବ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ। ନେକ୍ସଟ କଳା କାନ ବୁଲାଇବା ରୂଢିଟିର ଅର୍ଥ? କଳା କାନରେ ଘୋଡାଇବା, କଳା କପଡା ବୁଲାଇ ଆଣିବା, ସର୍ବନାଶ କରିବା, ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା। କଣ ହବ? ନା ହବ ସର୍ବନାଶ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଜୋକ ପରି ଲାଗିବା ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୂଢି? କ୍ରିୟାହୀନ, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ, ମିଶ୍ର, ତୁଳନାତ୍ମକ। କଣ ହବ? ନା ତୁଳନାତ୍ମକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆକାଶ କୁସୁମ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୂଢି? ଆକାଶ କୁସୁମ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ, କ୍ରିୟାହୀନ, ତୁଳନାତ୍ମକ, ଉପମା ଯୁକ୍ତ। କଣ ହବ? ନା କ୍ରିୟାହୀନ। ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ପଦ ସଂଗତିରେ କ୍ରିୟାପଦ ନଥାଏ ତାକୁ କି ରୂଢି କୁହାଯାଏ? ରୂଢ ଶବ୍ଦ, କ୍ରିୟାହୀନ, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ, ତୁଳନାତ୍ମକ। କଣ ହବ? ନା କ୍ରିୟାହୀନ। ନେକ୍ସଟ ଯିଏ କିଛି ନ ବୁଝି ମୁଖସ୍ଥ କରିଯାଏ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଗୋବର ଗଣେଶ, ଘୋଷା ବଳଦ, କୂପମଣ୍ଡୁକ, କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଳା। କଣ କୁହନ୍ତି? ନା ହବ ଘୋଷା ବଳଦ। ନେକ୍ସଟ ଗୋଡ ଟେକି ବସିବା ରୂଢିଟିର ଅର୍ଥ କଣ? ଗୋଡ ଉପରକୁ କରିବା, ଗୋଡ ଟେକି ରଖିବା, କିଛି କାମ ନ କରିବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା। ନେକ୍ସଟ କେଉଁଟି ଏକ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢି? ଚଳୁ କରିଦେବା, କପାଳ ଫାଟିବା, କାଠିକର ପାଠ, ଆଖି ବୁଜିବା। କଣ ହବ? ନା ହବ କାଠିକର ପାଠ। ନେକ୍ସଟ ଭୀଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯିବା ଏହି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢିଟି? ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବା, ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା, ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡିବା, ମନ ମାରି ବସିବା। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ତମର ଏଟା? ନା ହବ ସି ହବ ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡିବା। ନେକ୍ସଟ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ରୂଢିଟି କଣ? ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କୁହୁଡି ପହଁରିବା, ନା ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢିବା, ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା, ନା ବାଟ ମାରଣା କରିବା। କଣ ହବ? ନା ଏ ହେଇଯିବ କୁହୁଡି ପହଁରିବା। ନେକ୍ସଟ କପାଳ ଫାଟିବା ଏ ରୂଢିଟିର ଅର୍ଥ କଣ? ଠକି ଦେବା, ସର୍ବନାଶ ହେବା, ମିଳନ ପଡିବା, ଚିନ୍ତିତ ହେବା। କଣ ହବ? ନା ହବ ସର୍ବନାଶ ହେବା। ନେକ୍ସଟ ଜପମାଳି ରୂଢିଟିର ଅର୍ଥ ଲେଖ? ମାଳ ଜପିବା, ଜପୁଥିବା ମାଳି, ଅତି ପ୍ରିୟ, ମାଳି ଧରି ଜପିବା। କଣ ହବ? ନା ହବ ଅତି ପ୍ରିୟ। ନେକ୍ସଟ ସେ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଖି ଦେଇଛି, ଆଖି ପକାଇଛି, ଆଖି ବୁଲାଇଛି, ଆଖି ବୁଜିଛି। ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କଣ କରିଛି? ନା ଆଖି
ପକାଇଛି। ନେକ୍ସଟ, ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାସ୍ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ପରିବାରଟା ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା। ନଛଡ଼ା ବନ୍ଧା, ଦେହ ଲଗା, ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଫଟା କପାଳ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହବ? ନା ହବ ଏ ନଛଡ଼ା ବନ୍ଧା। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପଦ ସଂହତିରେ କ୍ରିୟାପଦ ନଥାଏ ତାକୁ କି ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ? ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ, କ୍ରିୟାହୀନ, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ, ତୁଳନାତ୍ମକ। କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ କ୍ରିୟାପଦ ନଥାଏ ସେ ହେଉଛି କ୍ରିୟାହୀନ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ଏକ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି? କେଉଁଟି? ଚଳୁ କରିଦେବା, କପାଳ ଫାଟିବା, କାଠିକର ପାଠ, ଆଖି ବୁଜିବା। କ'ଣ ନା କାଠିକର ପାଠ। ତ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ରୂଢ଼ିର କେଉଁଟି କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ିର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ହାତ ଧରିବା, ଦାଉ ସାଧିବା, କପାଳ ଖୋଲିବା, କର ଛଡ଼ା। କ'ଣ ନା କର ଛଡ଼ା। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ରୂଢ଼ି ଶବ୍ଦ ସରିଲା। ନେକ୍ସଟକୁ ଏକ ପଦୀକରଣ ନେଇ ଆସି ବ୍ୟାକରଣର। ତ ବ୍ୟାକରଣ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। MCQ ଯେହେତୁ 11ଟା ଆସୁଛି ତ ଆମକୁ 11ରୁ 11 ଆଣିବାର ଅଛି। ଆମକୁ 11ରୁ 11 ଆଣିବାକୁ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ତ ଚାଲ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।